Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa shallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin thahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa ya hayyum ja'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqnal ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisu nawaya lillahi ta'ala. Marilah Marilah kita mulai kajian kita. Apa suara saya terdengar? Naam, sami'tu Ustaz. Masih. Sami'na. Iya. Masih. Sanukmil ila darsina awalan. Al-an wasalna ila sahifa 26. Wasalna ila sahifa 26. Nah, Mumtaz. ماشي. الآن رددوا خلفي. ماذا ستفعل إذا كان عندك ماذا ستفعل إذا كان عندك الفلوس الكثير؟ Mada Mada sataf'alu sataf'alu indakal fusul katir. ماذا ستفعل إذا كان عندك الصاحب الحميم؟ Mada sataf'alu idza kana indaka sahibul hamim. ماذا ستفعل إذا كان عندك الواجب المنزلي؟ Mada sataf'alu idza kana indaka wajibul manzili. ماذا ستفعل إذا كان عندك 10 سيارات؟ Mada sataf'alu idza kana indaka 10 sayyarat. ماذا ستفعل إذا كان عندك المشكلة؟ Mada sataf'alu idza kana indaka mushkilah. ماذا ستفعل إذا كان عندك الطائرة؟ Mada sataf'alu idza kana indaka ta'irah. ماذا ستفعل إذا كان عندك المعهد الكبير؟ Mada sataf'alu idza kana indaka al-ma'hadul kabir. ماذا ستفعل إذا كان عندك الزوجة الجميلة؟ Mada sataf'alu idza kana indaka zawjatul jamilah. ماذا ستفعل إذا كان عندك المشكلة العظيمة؟ Mada sataf'alu idza kana muskilatul azimah. indakal mushkilatul azimah. ماذا ستفعل إذا كان عندك الأعداء الكثيرة؟
Mada ماذا sataf'alu ستفعل idza إذا كان kana عندك الأعداء كثيرة Madza sataf'alu idza kana indakal ardul wasi'ah. Mada ماذا sataf'alu ستفعل إذا كان عندك الأرض الواسعة Madza sataf'alu idza kana indakal baitul fakhir. Mada ماذا ستفعل إذا كان عندك البيت الآخر Masyi al-an al-kul yughliq mikrofon indahu. Eh, Ustaz, mati saat Ustaz. Apaan Ustaz? Al-mikrofon indakum yuklik Ustaz. Ustaz, maaf, suaranya tidak ada. Ustaz, gairu masmuh. Nggak ada suaranya, Ustadz. Waglik itu. Masih nggak ada suaranya di situ. Nggak ada, Ustadz. Ustaz, Berarti di permasalahan di komputer saya, Mas ya. Oke, bentar ya. Saya cek dulu. Oh, ini ngemut sendiri. Oke ya, sekarang dengar Oke ya. ya, sekarang dengar ya. Masmuh Ustaz. Nah, Ustaz. Oke. Jadi al-wazifah ini kita rubah jadi al-wazifah tugas ya. Latifah dimatikan teman-teman yang masih nyala itu ya mikrofonnya. Masih. Asyru sayyarat itu artinya adalah 10 mobil. Jika kamu memiliki 10 mobil, apa yang kamu lakukan? Idza kana indi asyru sayyarat sa'abi'uha masalan sa'abi'uha wa abni bidzalika masjidan. Jadi saya akan menjualnya, kemudian saya bangun masjid misalnya. Jayyid.
Al-mushkilah, jika kamu memiliki muskilah. Idza kana indil muskilah, apa yang kamu lakukan? Muskilah itu permasalahan. At-ta'irah itu pesawat. Al-ma'hadul kabir itu artinya adalah Al-ma'hadul kabir itu artinya adalah pondok yang besar. Jika kamu memiliki pondok yang besar bagaimana? Az-zaujatul jamilah, jika kamu memiliki istri yang cantik. Sa'ashkurullah ta'ala ala hadhihi ni'matil 'azimah wa sa'uti'u Allah ta'ala fi kulli lahzah. Misalkan saya fi kulli waqtin. Saya akan bersyukur dan saya akan taat selalu. Misalkan. Al-mushkilatul azimah. Kalau kamu memiliki permasalahan yang besar. Idza kanat indaka al-mushkilah azimah. Jadi kalau karena ini muzakkar, al-fulus muzakkar, as-sahib muzakkar, asyru muzakkar. Tapi kalau muannas, kalian idza kanat indaka at-ta'irah. Idza kanat indakal muskilah, gitu ya. Meskipun ya nggak apa-apa juga, idza kana itu nggak apa-apa juga, untuk muannas juga nggak apa-apa. Kemudian, jadi kalau muannas kita katakan idza kanat, ya, idza kanat indakal muskilah, idza kanat indakat ta'irah, idza kanat indakaz zaujatul jamilah. Ya, bedakan ya nanti penggunaannya. Al-a'da'ul katsirah, musuh yang banyak. Al-ardul wasi'ah, tanah yang luas. Al-baitul fakhir, artinya adalah rumah yang mewah. Yala al-an uridu man yakunu yatakallam bihadza. Syakhsain, uridu syakhsain yarfa' yadah. Man arada yarfa' yadah. Man arada yarfa' yadah. Ila ma'a Ino Sukirno. Yalah, ila tas'alin. Jadi kalau sataf'al itu laki-laki, kalau nanti tanya perempuan sataf'alin. Ya, idza kana ini nanti mudzakkar, idza kana al-fulusul kabir, idza kana indakal fulusul katsir. Itu laki-laki muzakkar. Kalau muannas nanti idza kanat. Masyi, idza kanat. Yala ila Madza sataf'al idza kana indakal fulus katsir? Idza kana indi fulus kasir sa'arsilu sa'arsilu ila aqraba qarib wa istiqai wa ghairi dzalika saat tasaddaqu ila man ihtaz ila man huwa yahtaj. Ila man huwa yahtaz. Kada. Terus, nah, jadi cuma ialah soal akhar. Madza sataf'al idza kana inda al-a'da katsirah? Idza kana indi a'da katsir sa'u'idullah Sa'adullah ta'ala. Sa'adullah ta'ala thumma kemudian minta tolong ke Sa'adullah ta'ala wa asta'inu bil hukumah. Saya minta tolong kepada negara misalkan. Nah, sa'adullah ta'ala wa asta'inu ila hukumah. Bil hukumah. Nah. Yala al'an bil akas tas'al ya Ino. Mada sataf'alina idza kanat
indaka wajibul manzil. Al-wazifah, kita rubah al-wazifah. Nah, mada sataf'alina idza kanat indakal wadifah al-manzil. Indaki al-wadifah al-manzili. Idza kanat indi al-wadhifah al-manzili Al-manziliyah kalau mau sifat. al-manzili al-wadhifah al-manziliyah sa'uhafiz ya Ustaz. Sa'ahfazuha. Ahfazuha Wa sa'maluha wa ahfazuha. Saya akan mengerjakannya dan menghafal. maluha wa ahfazuha. Ahsan. Nah, soal akhar. Mada sataf'alina idza kanat indaki al-mushkilah. Idza kanat indil muskilah ad'ullah ila ta'ala ad'ullah ta'ala wa asbir. Allah Ta'ala hatta yufarrija Apa Ustaz? hatta yufarrija li al-karba. Hatta yufarrija li al-karbah. Agar Allah membuka jalan kepadaku dan membuat muskilah ini pergi gitu. Nah, yalah soal akhir. Oh, kelas? Khalas Ustaz. Nah, masih. Yalah Latifah ma Abdur Razzaq. Latifah mana? Naam Ustaz. Abdur Razzaq mana? Adina mana? Naam, ana ma'akum Ustaz. Yalah Adina. Agak musik anak-anak kecil Ustaz di masa. Masih Abdur Razzaq ba'da hada. Aglik awalan indaka. Mikrofon indaka aglik ya Abdur Razzaq. Masih al-an Adina ma'a Latifah. Tafaddola. Latifah tabda'ina bisu'al. Su'alain. Madza sataf'alina idza kana indaki al-ardul wasi'ah? Nah, idza kanat indaki al-ardul wasi'ah. Jika kamu punya tanah luas, madza sataf'alin ya Adina? Naam Ustaz. Sa'af. Idza kanat indi. Idza kanat indi al-ardul wasi'ah. Membangun malu kata Arabia. Sa'abnil ma'had. Sa'abnil ma'had li talabatil ilm. Sa'abnil ma'had li talabatil ilm. Naam. Madza sataf'alina idza kana indaki at-ta'irah? Idza kanat indaki at-ta'irah, naam. Idza kanat indi at-ta'irah sa'ahmilul usrati ila Makkatil Mukarramah. Ahsanti, ila Makkatil Mukarramah. Nah, biduni visa. Naam. Ya, bil akas. Adina tas'alin. Madza sataf'alina idza kanat indakil ma'hadil kabir? Al-ma'hadul kabir. Madza sataf'alina idza kanat indakal ma'hadul kabir? Idza kana ya, bukan kanat. Karena ma'had mudzakkar. Madza sataf'alina idza kana indakil ma'hadul kabir? Ahsan.
إذا إذا كان عندي المعهد الكبير سأدرس Naam, saudarrisu سأدرس fihi. سأدرس فيه Naam, الطالبات. saudarrisu fihi thalibat. Naam. Madza sataf'alina idza kana indakil fulusul katsir? إذا كان عندي الفلوس الكثير Sa'ashtari سأشتري البيت إلى والدين li إلى والدي waliday. لوالدين. Ahsan. Yala. Daniel, mana? L mana? Yala man arada yarfa yadah? Man arada yarfa yadah? Kaifa da? Naimun? أنا مستمع فقط يا أستاذ. يلا L ماشي L مع من؟ أنا عبد الرزاق موجود؟ يا أستاذ أنا مستمع فقط في هذه الليلة. كيف هذا؟ موجود Ustaz. أنا أطبخ الآن. ماشي. يلا عبد الرزاق جاهز؟ Apa itu? Agak ramai. جاهز؟ siap? مستعد؟ Nah, Ya Abdul Razak. kurang apa? Masih kurang jelas. Ya أغلق mikrofon indah kala Ya sudah, nggak apa-apa, ditutup saja mikrofonnya masih. Ya lah, al-anukmil. Naam. Masih. Sekarang kita ini latihan berkisah, latihan menceritakan. Katanya hal yumkinuka antakussa alayya antakussa alayya an syai'in mahbub. Apakah mungkin kamu menceritakan untukku au antakussoli gitu ya. Antakussoli syai'an mahbuban juga bisa. Ya sudah, karena ini sudah digantikan, kita baca seperti ini aja. Hal yumkinuka antakussa alayya an syai'in mahbub, tentang sesuatu yang kamu sukai, as'abid durus, pelajaran yang paling sulit. Jadi hal yumkinuka antakussoli gitu aja ya. Antakussoli an as'abid durus gitu ya. Antakussoli itu aja yang kita rubah. Jadi apakah mungkin kamu menceritakan kepadaku tentang sesuatu yang kamu sukai, tentang as'abid durus, pelajaran yang paling sulit. Tapi ini kalau as'abid durus jangan dijawab tentang ilmu agama ya. Tapi dijawab misalkan ilmu umum saja. Matematika, terus fisika kayak gitu. Bahasa Inggris misalkan kayak gitu ya. Jangan agama ini. Jangan menyebutkan ilmu fikih, ilmu balaghah enggak ya. Hal yumkinuka antakussa ya an alil muallimil mahbub, tentang guru yang kamu cintai, ailah, tentang keluarga. Jadi kalian nanti jawabnya gimana? Naam, yumkinuni an akussa laka au alaika. Jadi kalian mengatakan seperti itu. Misalkan mengatakan anna ailati kabirah.
Jadi kayak gitu ya. Terus kalian bisa menceritakan apa saja. Ailati kabira yataskunu fi al-Madinah al-Munawwarah uhibbu ailati katsiran, misalkan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ya ini bisa ala, nggak apa-apa ala. Tetapi langsung saja antakusso alayya syai'an mahbuban gitu ya. Syai'an mahbuban as'abadurus, nggak usah pakai an ya kita ya. Jadi antakusso alayya syai'an mahbuban as'abadurus al-muallimal mahbub gitu ya. Nah, karena kan di Al-Quran kan seperti itu. Jadi kata qosso itu kan ada di Al-Quran. Terus tapi langsung dengan maf'ulnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Ahsana, ya kan? Jadi kita menggunakan kayak gitu saja. Hal yumkinuka an taqussa 'alayya syai'an mahbuban. As'abad durus al-muallimal mahbub. Ailatak, semuanya bikin mansub ya. Bikin fathah semuanya. Ailatak, jadi nggak usah pakai an ya. Ailatak, keluarga kamu. Zaujaka, zaujatak fil mustaqbal. Ini tentang istri kamu di kemudian hari. At-ta'thirul ijabi wasalbi minat tilfaz. Ini minat tilfaz ya, kurang zai. Jadi apa pengaruh dampak positif dan negatif dari televisi ya. Al-makana alladzi qad zurta, tempat yang telah kamu ziarahi. Terus mana tinta antaqusu alayya mana tinta tula hayatik. Mana tinta kalau seperti ini ya, mana tinta apa yang kamu sesali sepanjang hidupmu. Nah, syai'an la yunsa fi hayati. Jadi sesuatu yang tidak pernah kamu lupakan dalam hidupmu. Wuqu'aka fil hubbi li awwali marrah. Ini kok percintaan semua isinya. Wuqu'aka fil hubbi li awwali marrah. Jadi jatuh cintanya kamu untuk pertama kali. Bertemu istrinya misalkan atau suaminya. Ya, gitu ya. Jadi pertanyaan ini untuk yang bersuami dan beristri saja. Kemudian ini ada kata-kata baru. Apa itu? Zikroyat, kenang-kenangan. La tunsa, tidak terlupakan. Muhzinah, menyedihkan. La taqlaq, jangan galau. Irfa sautak. Nah, ini kan saya sering kan menggunakannya. Irfa sautak, keraskan suaramu. Takallam bisidqi, bicaralah dengan jujur. La tukadzibni, jangan bohongi aku. La ubali, saya tidak peduli. Yalah, man arada yarfa yadah. Siapa yang mau angkat tangan? Yalah ya abab. Ash'iruni annakum mawjudun. Yalah, irfa'u aidiakum. Man arada yarfa yadah. Yarfa yadah. Masih indanan ini ajirnya ma'aman. Yalah. Yalah, ma'a mujawir hakada. Ahlan ya mujawir, kaifa hal? Naam ya Ustaz. Inni bi khair. Li awwali marra azun annaka rafa'ta yadak. Naam Ustaz. Jayyid. Taqaddamta. Nini ajirni. Mana? Naam Ustaz, ana ma'akum. Masih yalah. Al-an su'alain kal'ada. Mujawir tas'aluha su'alain
Wa Naam nini Ustaz. mujibin wa hakada bil Afwan akas. Ustaz, ana lam afham. Yalla. Afwan, Ibda. afwan Ustaz. Ana lam afham. Ana lam afham. Iya, kamu tanyai dia 2 pertanyaan. Kamu gabungkan pertanyaan ini 2 pertanyaan. Ana as'al Ustaz. Ya, tanya dulu. Nanti gantian. Yalah. Ini awalan. Hatta ta'rif anta ya mujawir. Yalah ini. Salihi. Soalain awalan. Apa nih? hal yumkinuka an taqussa alayya ailatik Ailatak. Enggak usah pakai an, langsung mansub. Ailatak. hal yumkinuka an taqussa alayya ailatak Kaifa sa'ajib hadza Ustaz? Bisa kamu menceritakan pada kita tentang keluarga kamu? Ailati. Kamu ceritakan keluarga kamu. Ailati kabiro, kathiro. Oh. Kana ailati khamsah. Tatakawanu ala khamsati afrad. Ala khamsati afrad. Naam. Minha, siapa saja? Minhum al-ab, al-um, akhun kabir, ana wa akhun ukhtun saghira. Naam. Ahsan. Masih yalah. Naam. Yalah ini. hal yumkinuka an taqussa alayya al-makan alladhi qad zurta Maza? Jadi karir. ID. hal yumkinuka an taqussa alayya hal yumkinuka an taqussa alayya al-makan alladhi qad zurta Al-makan alladhi qad zurta. Yalah. Allazi azur Ustaz. Naam, alladhi zurtahu. Makan allazi azur qad zurtu. Qad zurtuhu. Yakni apa ya? Sebutkan langsung tempatnya. Belalawan. Pelalawan. Naam. Huwa sifati dia. Riau. Apa itu? Huwa syatiul bahr wa jabal. Dia itu pantai atau dia gunung atau apa? Huwa makan ma'hadi Ustaz. Maka huwa ma'hadi. Ihki lana yalah ihki kusolana. Makan makan ma'hadi fi madinati kadza. Fi madinati kaza. Ya, fi madinati apa? Kota apa? Fi Madinah. Mas, Riau. Yalah. Fi madinati Riau. Ahsan. Masih. Jayid. Al-an mujawir tas'aluha hakadha. Oh, naam Ustaz. Hal yumkinuki an taqussina alayya an taqussi alayya amma nadimti tula hayatiki. Ma nadimti tula hayatiki. Mana Ustaz? Apa yang kamu sesali sepanjang hidup kamu? Ada apa enggak? Kalau ada silahkan diperiksa. Maaf ya Ustaz. Maafi. Kullu. Nah. Amin. La tukadzibi. Masya Allah. Ya, soal akhir ya mujawir. Wahai kamu Ustaz. Hal yumkinuki an taqussi alayya
an wuku'iki fil hubbi li awwali marratin. Nah, wuku'aki fil hubbi, nggak usah pakai an ya. Wuku'aki fil hubbi li awwali marrah ma zauj. Ma ana lam mutazawwija Ustaz. Nah, خلاص lam yaqa li hubb li awwali marrah Masya Allah, Masya Allah. Masya bi Allah. ayyi ahadin minal bashar al-an. Allah. Mada Ustaz? Lakin hubbi ila Allahi wa rasulihi a'zam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi cinta Mada? kepada Allah dan Rasul itu lebih besar. Hubbi Ilallah ilallahi wa rasulihi hubbi ilallahi wa rasulihi a'zam min kulli syai'. a'zamu min Masya kulli Allah. syai. Min kulli syai' minal mahabbah ya. Nah, hakadha. Naam, syukran Ustaz. Barakallah. Yalah. Al-an Maulid Ja Farhanuddin. Ya Ustaz. Yalah. Nah Ustaz. Maulid Ja tas'alina. Nah. Hal yumkinuka an taqussa alayya as'abid durus? As'abad durus. As'abad durus. Pelajaran yang paling sulit. Tapi nggak boleh dijawab tentang agama ya pelajarannya. Umum. As'abud durus minal adad. Hitung itu. Hisab, matematika kan? Iya. Hisab, ilmu hisab. Iya, namun Limadha? Ihkilana. Limadha? Li'annani lam ahsub jayidan misalnya. Lam ahsub jayidan. Yalah. Soal akhar, naam. Hal yumkinuka an taqussa alayya syai'im mahbub? Syai'an mahbuba. Alayya an syai'an mahbuba. Yumkinuni an taqussa alayya an syai'in mahbub. Apa? Langsung sebutkan masalah tentang sesuatu yang kamu cintai, senangi. Uhibbu, langsung cerita saja. Uhibbu kadza. Misalkan uhibbu ziyaratul qabr. Ya salah. Uhibbu riyadho. Uhibbu riyadho. Nahui quratal qadam. Quratul yad. Ma bayna dalik. Nah, mulai dari dalika. Nah, al-an tas'aluha soalain. Hal yumkinuki an taqussa alayya an ailatike? Nah, Ailati arba. tatakawwanu ailati ala tatakawwanu ala ailati ala itu Maulid Ja. tatakawwanu ailati ala arba'ati ashkhas. Arba'ati ashkhas. Minhum siapa saja? Siapa saja? Minhumul ab, wa ukhtun shaghir wa ana. Wa ukhtun shaghirah wa ana. Naam. Wa ukhtun shaghirah wa ana. Hasan. Hal yumkinuki an taqussa alayya an taqussi ya. Taqussi anti. Hal yumkinuki an taqussi alayya an as'abid durus. As'abad durus. Naam.
as'abad durus As'abu durus min alayya. as'abad durus alayya. Itu pelajaran ya Ustaz. Iya, pelajaran, tapi yang umum. Umum. Ma Geografi, makna fisika. fisika Ustaz apa? Fisika. Ma makna fisika. Fisika. As'abad durus Alayya. fi fisika alayya fi fisika. Limadha? ماذا Li'annani la afhamu. La afham. Kathiran. La afham kathiran. Naam, Masih. kasiran. Ahsan. Nisa Nur ma'a Latifah. Naam. Yalla. Tafaddola. Nisa Nur tabda'in. Hal yumkinuki an takussi alayya an syai'in mahbub? Nggak usah pakai an, nggak apa-apa. Syai'an mahbuban. Hal yumkinuki an takussi alayya syai'an mahbub? Mahbuban? Naam. Uhibbu, langsung saja. Uhibbu. Uhibbu syai'an mahbuban. Langsung apa yang kamu cintai, apa yang kamu sukai. Misalkan uhibbu riyadhata. Uhibbu rihla ma'a Rasam. Uhibbu rihla ma'a sadiqat. Ma'a sadiqati. Ma'a sadiqati. Ain fil mal'ab. Fil ma'had. Fil ma'had, naam. San. Yala, soal akhar. Hal yumkinuki an takussi alayya al-makan alladhi qad zurti? Naam. Ana qad zurtu ila Monas. Qad zurtu burja Monas. Hakadha taqulin. Qad zurtu burja Monas. Wa huwa sifati dia. Wa huwa jamilun wa wasi'un. Wa huwa jamilun wa wasi'un. San. Yalla, al'an bil akas Latifah. Hal yumkinuki an taqussa alayya An takussi alayya syai'an la yunsa fi hayatik. Syai'an la yunsa fi hayatik. Naam. Asy' la unsa fi hayati. La ansa fi hayati inda ja'altu walidayya bakiyani ala injazati. Indama atau inda farahi gitu ya. Inda farahi walidayya. Inda farahi walidayya Bil injazi. San. Hal yumkinuki an taqussi alayya ailatak. Naam, ailati tatakawwanu ala khamsati anfar
Wahia Afrad. ummi. Mada Ustaz? Ashkhas bisa, afrad bisa. Ala khamsati ashkhas. Wahia ummi wa abi wa akhun kabir wa ukhtun kabir wa Wa ana ukhtun kabirah. wa ukhtun kabirah wa ana binafsi. Ahsan. Yalla ahsan tuma. Mashi. Al-an nukmilul masirah. Raqiba man yarkab. Yalla. Mencari solusi masalah. Ada aja ini ya. Pas sekali ini. La astati'u an atakallama bil lughatil arabiyyah. Jadi sya'artu bin nu'as, bin na'san. Yamshi. Atau bin nu'as ini ya. Kita rubah bin nu'as gitu. Kalau na'san itu orangnya. Ana na'san. Kalau merasa itu nu'as. Ana mushtaqun li abi wa ummi. Ma indil fulus. La astati'u an, jadi la astati'u an atakallama bil lughatil arabiyyah, saya nggak bisa berbicara bahasa Arab. Mencari solusi. Misalnya gimana ini? Idza la astati'u, jadi jika saya nggak bisa ngomong bahasa Arab, terus langsung kalian cari solusinya sendiri. Ujarribu wa ujarribu daiman. Nah, jadi kalian ngomong sendiri, kalian cari solusi sendiri. Ya. Idza la astati'u an atakallama bil lughatil arabiyyah ujarribu wa ujarribu daiman. Saya mencoba selalu. Au adrusu wala amallu minad dirasa. Saya akan belajar wa uhawil wala amallu minal muhawalah. Dan saya tidak akan bosan dengan percobaan. Oke? Jadi kalau mengungkapkan perasaan, masalah, dan solusinya. Jadi, idza sya'artu bin nu'as, kalian cari solusinya. Idza sya'artu bin nu'as, sa'atawadda'u wa adhabu ilal khala'i wa atawadda'u wa usalli rak'ataini fa atanashshaq. Gitu. Ana mushtaqun li abi wa ummi, jika saya ini lagi kangen ke bapakku dan ibuku. Ma indil fulus. Nah ini. Yang penting ini solusinya, harus tahu ini. Kalau saya nggak punya uang. Ma idza ma, jadi kalau idza ma enggak ya. Idza kana ma indil fulus. Ini ditambah kana kalau seperti ini ya. Terus kalau ini ditambahi idza kuntumus gitu. Enggak selalu idza ini ya, tapi disesuaikan. Idza kana ma indifulus. Al-kul yughliq awalan mikrofon indahu Ashraf. Jika saya nggak punya uang, la astati'u an urakiza fi ta'allum. Idza ini pas kalau idza. Jadi idza kemudian fi'il pas lah. Idza la astati'u an urakiza fi ta'allum. Nah, jika saya nggak bisa konsentrasi, urakis itu konsentrasi, fi ta'allum, di dalam belajar. Idza talabani abi, jika bapakku memintaku liziwaj, untuk nikah, qabla istidad, sebelum aku siap. Nah, ini pernikahan ini. Apa jadinya solusinya? Nah, kalian mikir sendiri ya. Idza kana, nah, kalau isim tambah kana ya. Idza kana sahi yuz'ijuni miraron. Jika sahabatku itu menggangguku, sering menggangguku, miraron, berkali-kali. Idza la astati'u nauma lailan, jika aku nggak bisa tidur waktu malam hari, apa yang aku lakukan? Usolli wa atawadda wa ra'aitum ra'atan, ini kok semua perempuan ini. Ra'aitum ra'atan jamilatan tulahizuk.
Jadi saya melihat perempuan cantik yang memperhatikan kamu. Oke? Jadi harusnya kan memperhatikanku, mungkin ya itu. Solusinya bagaimana ya? Mikir nanti bagaimana. Oke, man arada yarfa yadah? Man arada yarfa yadah? Man? Min? Man? Latifa mana? نعم أستاذ. يلا لطيفة اختر موضعين اختاري موضعين ايه لطيفة إذا مهم. ما عندي الفلوس إذا كان إذا ما عندي الفلوس إذا كان ما عندي الفلوس أنا أبيع أدوات التي قد لا تستعمل أستاذ. سأبيع سأبيع الأدوات عندي عندي التي لا أستعملها التي لا أستعملها أيضا. يلا جيد businessman ثم apa lagi? Satu lagi. Latifah, wahidah ba. إذا شعرت بالنعاس سأمشي إلى خارج البيت. إلى خارج البيت. Ahsanti ya Latifah. Oke, Adina. Yalla. Ustaz. Yalla Adina, tafadhali. Ini enak ya ini biar cari solusi. Buat masalah sendiri, cari solusi sendiri. Idza la astati'u naum lailan sa'aqra'ul Qur'an hatta nu'as. Hatta ya'tiyan nu'as. Hatta ya'tiyan nu'as. Ahsan. Thumma wahid akhar. Idza la astati'u an uqabil abi wa ummi ana mushtaqun Idza kuntu mushtaqan li abi wa ummi. Idza kuntu mushtaqan li abi wa ummi. Kalau perempuan mushtaqatan, idza kuntu mushtaqatan. Adina? Idza kuntu mushtaqatan li abi wa ummi. Sa'azuruhuma. Ahsan wa uqabbiluhuma. Apa kulti? Sa'azuruhuma wa uqabbiluhuma. Sa'azuruhuma wa uqabbiluhuma. Ahsanti. Ya laman man arad. Nisa. Naam Ustaz. Jayid, musta'iddah ya Nisa? Insyaallah. Naam. Yalla. Ikhtari mawdi'ain minal masail wa tahullin al masail. Nisa? Mana? Ayo Nisa, ta'al. Yalla. Mana Nisa ini? Disuruh. Nisa? Nisa?
La yujad syabakah indahu. Indahal ma fi syabakah. Hakadha zahir. Nisa? Oh iya kan? Enggak ada. Masyi al-an. Hal indakum su'al ilal an? Ana Ustaz. Naam, ma huwa? Ma makna al-muallimul mahbub? Guru yang kamu cintai. Wa ma makna as-sahibul hamim? Teman yang akrab, teman yang peduli. Al-hamim. Wa ma makna al-a'da'ul katsir? Musuh yang banyak. Ustaz, al-a'da'u jamak nam. Jamak dari adu. Naam, sahih. Limadha Aduun. al-katsirah? Karena dia jamak muannas. Jamak taksir. Jamak taksir bisa disebut disifati dengan muannas. Jamak taksir. Ahsan. Setiap jamak taksir, Ustaz. Setiap jamak taksir. Tapi sebagian ada Syukran. yang membedakan jamak taksir kalau ghairu aqil baru disifati muannas, kalau tidak ya disifati mudzakkar gitu. Naam, Ustaz. Syukran, jazakumullah khair. Tapi ya bisa saja. Hamim itu sahabat yang dekat. Ya, sangat sahabat kental, konco kental. Itu kalau bahasa Jawa. Ya, soal akhir. Ahbabana al-kiram. La yujad? يلا إذا كان لا يوجد نختم إلى هنا. نختم إلى هنا إذا كان لا يوجد. نهلل ونصلي على النبي. لا إله إلا الله. لا إله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. ربي اغفر لي ولوالدي